আমার সকল গ্রাহককে নমস্কার। আমি সুব্রত চলে এলাম একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো বিষ্ণুপুরি ব্লক প্রিন্ট কাতান অ্যান্ড যেটা সবচেয়ে লোয়েস্ট প্রাইসটা। ওকে, জাস্ট যেটাতে টেরাকোটা প্রিন্ট থাকে, বিভিন্ন ডিজাইনের প্রিন্ট থাকে, এইসব ডিজাইনগুলো দেখাবো। ওকে, তো শুরু করছি আজকের ভিডিও। প্রথমেই দেখাবো এই শাড়িগুলোর কোয়ারি যেগুলো বেশি থাকে এবং আগে স্টক আউট হয়ে গেছিলো, আবার রিস্টক হয়েছে সেই সব শাড়ি। এটা রয়েছে রানীর মধ্যে গ্রিন, রানীর মধ্যে গ্রিন কালারটা দেখুন, ডুয়েল টোন কালার, রানী কালারের ডুয়েল টোন মধ্যে থেকে ভেসে উঠছে। অ্যান্ড এটা রয়েছে আঁচল, এই রয়েছে বডি। ওকে, তো বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট তো নিতেই হবে। তার আগে আমি এগুলো বলবো যে এইসব কালারগুলো যারা অর্ডার প্রি অর্ডার দিয়ে রাখছেন তাদের টাইমের ব্যাপারটা বলি, টাইম লিমিটেড কিছু নেই, টাইম লাগবে। কারণ ধরুন এত তাঁতিকে কন্ট্রোল করা, আমি নিজে বানালে হয়তো আমি বলতাম যে এই টাইমের মধ্যে করে দিচ্ছি, এটাই হচ্ছে সমস্যা। তো বালুচুরি স্বর্ণচুরি যারা অর্ডার দিয়েছিলেন, অ্যাডভান্স কিছু নিয়েছিলেন, তো তাদের প্রত্যেকটা শাড়ি এবার গুরুত্ব দেওয়া হবে। আজকে যেহেতু 14 তারিখ, এবার গুরুত্ব দেব। আর এই শাড়িটা লাগলে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ করুন। এটাও অর্ডার ছিল, অ্যান্ড ওই টাইমে কি হয়েছিল না, দুজন কাস্টমার ছিলেন, একজন অলরেডি ফুল পেমেন্ট করে দিয়েছিলেন এই শাড়িটার জন্য। দিয়ে আমি শেষে দেখলাম যে শাড়িটা স্টক আউট, তখন ওনাকে দেওয়াটা আমার ইম্পর্টেন্ট ছিল, ওই জন্য ওনাকেই দিয়েছিলাম যেহেতু পেমেন্ট করছিলেন। এর হচ্ছে নেক্সট শাড়ি দেখুন, ইয়েলো কালারের উপর, অ্যান্ড এটার প্রিন্টিংটা রয়েছে, এটা রয়েছে ইয়েলো কালার অ্যান্ড প্রিন্টিংটা রয়েছে দেখুন, আঁচলের প্রিন্টিং। এটা পুরো বডিতে এটাতে যেটা প্রিন্টিং রয়েছে চকলেট কালারের প্রিন্টিং, তাই জন্য বেস্ট একটা লাগছে। এই রয়েছে বডি, প্রাইস থাকবে 3750, 3749, 3749, ওকে সরি, 3749, 3749 জাস্ট প্রাইস থাকছে। স্ক্রিনশট নিয়ে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। আর কোনো এক্সট্রা সিওডি শিপিং চার্জেস লাগছে না, শিপিং চার্জেস লাগবে না, সিওডি চার্জেস লাগছে, মানে ভুল হলো। অল ইন্ডিয়া ফ্রি শিপিং থাকবে, শিপিং কোনো এক্সট্রা চার্জেস লাগছে না, बट सीओडी জন্য 2.5% एक्स्ट्रा चार्जेस লাগবে। ओके, सीओडी के लिए 2.5% एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। और नेक्स्ट जो कलर आएगा देखो, ये कलर में दोनों लाया हूँ, दोनों स्टॉक आउट होगा ये मेरे को श्योर, क्योंकि इसका डिजाइन, ये अल्पना डिजाइन जो है यही बहुत यूनिक लुक देता है। ये देखो आंचल, एंड इसमें थोड़ा डिफिकल्ट प्रिंट तो नहीं है, देखो नॉर्मल सा एक प्रिंट है, क्योंकि ये डिजाइन बहुत चलती है, ये गोल गोल वाला मतलब अल्पना जैसा डिजाइन। एंड इसका जो बॉडी का ये रखो, बॉडी बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब नीचे की ओर थोड़ा थोड़ा একটুকু বড় আলপনা ডিজাইন, এন্ড পুরো বডিতে ছোট ছোট গোল গোল ডিজাইন রয়েছে, পুরো বডিটা এরকম থাকছে। এবং ব্লাউজ পিসটা রয়েছে এখান থেকে দেখুন, এই রয়েছে ব্লাউজ পিস, এখান থেকে প্রিন্টিংটা অফ করা রয়েছে। প্রাইস থাকবে 3749, 3749, 3749। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। पहाड़ ऑफ कर दो। নেক্সট কালার সেম, ওই কালারটাই থাকবে, হয়তো প্রিন্টিংও সেম থাকছে। দেখুন আমি এনেছি দুটো, কারণ আমি জানি একটা, এই দুটো নিয়ে ব্যাপক কোয়ারি আসবে, তো দুটো রাখা বেস্ট। এই রয়েছে দেখুন आंचल एंड এটা बॉडी सेम। ओके, बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। व्हाट्सएप बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150। नेक्स्ट कलर, ये कलर मैंने दोनों रखे हैं, ये कलर भी, क्योंकि ये कलर बहुत बहुत सी माने यूनिक,
देता है। मस्टर्ड के ऊपर पिंक, रियली बेस्ट कलर ऑप्शन। एक्चुअल कलर ऐसा रहेगा। ये रहा आंचल एंड बॉडी ऐसा रहेगा। ये देखो बॉडी का कलर, पहाड़ चले যাবে। এর হচ্ছে বডি। প্রাইস থাকবে 3749, 3749। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। ये देखो ये कलर में भी मैंने दोनों लाया हूँ क्योंकि ये कलर मेरे को पता है, मैं पहले फिल कर चुका हूँ ये ये साड़ी का कितना क्वारी आएगा। नेक्स्ट देखो सेम, जस्ट डिजाइन थोड़ा अलग है। उसमें हॉर्स मोटिव में डिजाइन था, इसमें पुतुल मतलब सखी मोटिव डिजाइन রয়েছে। ये রয়েছে দেখো, ये রয়েছে আঁচল এন্ড বডি। কালার সেম। আমি বলবো যে কোন একটা স্টক আউট হবে প্রথম, তারপরে ধরুন কেউ এইটা চেয়েছেন ওটা নিয়ে নেবেন, এরকম করতে হবে, না হলে শাড়ি পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে। এই জন্য আমি দুটো কালার রেখেছি। এবং এইটার একটা জিনিস সৌন্দর্য দেখতে গেলে, এই যে মাঝে যে এই ডিজাইনটা এই নিচের দিকে, এটা কি ভালো লাগবে না? বেস্ট লাগবে। আপনারা সাইডটা পরে দেখবেন। আমি দেখুন জামাটা ওই টাইপের পরে এনেছি। আমি একটা এই জামাটা নিয়ে বলছিলাম, আমার একজন ফ্রেন্ড ছিলেন যে এই জামা একটা ছিল নর্মালি অন্য জামা না, তো বলছে এই প্রিন্টগুলো নিয়ে দেখ বেটার হবে। তো সেরকম মতো আমিও বলবো এই যে এই প্রিন্টগুলো, এগুলো রয়েছে আগেকার যুগের, মানে আভিজাত্য একটা আগেকার কিছু মোটিভ। তো এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। प्राइस থাকবে 3749। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। ये ऑल साड़ी अगर अच्छी तरीके से दिखना है तो मैं कहूँगा कि व्हाट्सएप पर दिख सकते हैं। मैं वीडियो सेंड करता हूँ और साड़ी अच्छी तरीके से दिखाता हूँ, पर मतलब ये वीडियो में ज़्यादा नहीं दिखाता क्योंकि ये साड़ी आप लोग ही पहनेंगे तो साड़ी जितना बेटर रहेगा, जितना न्यू रहेगा, इतना आपको पसंद आएगा। ऐसा होता है ना, सभी लोग सभी कस्टमर हैप्पी है। तो मेरा देखना आगे से भी प्रीवियस कोई से भी वीडियो में एक भी साड़ी अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि ऑल टाइम स्टॉक आउट हो जाता है। लोग पसंद है, अगर किसी को पसंद है तो व्हाट्सएप करना इंस्टेंट एंड कंफर्म करना। पेमेंट का इम्पोर्टेंट नहीं है, पेमेंट आप कंफर्म इम्पोर्टेंट है एंड एड्रेस सेंड कर देना। इसमें क्या होता है ना, इसमें ये सुविधा होता है कि गलती नहीं होता। बहुत सारी बार ये होता है कि इस पार्सल के बदले कोई और सा प्रोडक्ट किया और वो पार्सल में एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज এর এফেক্ট এড়িয়ে যাওয়ার জন্য আমি এটা বলবো যে আপনারা অ্যাড্রেসটা সেন্ড করবেন এন্ড কনফার্ম করে দেবেন। তো আমি কি করব না, সাইটটা রেডি করে রেখে দেবো এবং পেমেন্ট ডিউ থাকলে আমি এরকম লিখে দিই ডিউ পার্সেলে, তো সেটা আপনাদের এফেক্ট করবে না। আপনারা পেমেন্ট করবেন তারপর পার্সেল যাবে এবং আপনারা কবে জানবেন ওটা বলে দিচ্ছেন। আমি শুধু বলবো কনফার্মটা ইম্পর্টেন্ট এন্ড অ্যাড্রেসটা সেন্ড করা ইম্পর্টেন্ট, আর কিছুই নয়। এটাই হচ্ছে কাজ। এবং পেমেন্ট যেমন করতে চাইবেন, সিওডি নিলে সিওডি নিতে পারেন এন্ড ক্যাশ অন ডেলিভারি নিলে অনলাইন পেমেন্ট নিলে অনলাইন পেমেন্ট করতে পারেন। সিওডির জন্য 2.5% এক্সট্রা চার্জেস লাগছে। এটা রয়েছে ওয়াইন কালারে ছিল, আমি বলতে বলতে দেখিয়ে দিলাম, কোনো কথা ডিজাইনটা নিয়ে কিছু বলা হলো না। ময়ূর ডিজাইনে ছিল, জাস্ট বকা হয়ে গেল। এবং সেম ডিজাইনে এটা রয়েছে এই কালার, এটা রয়েছে পার্পল রয়্যাল ব্লুতে রানী। এই দেখুন এই ডিজাইনটা হয়তো একটা সিঙ্গেল কালার রয়েছে বাট ডিজাইনটা ব্যাপক সুন্দর রয়েছে। এই রয়েছে আঁচল এন্ড বডি এবং পিওর সিল্ক রয়েছে, সিলমার্ক সার্টিফাইড এন্ড সিলমার্ক গুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে এসছে। আমার মনে হচ্ছে 6 মাস যেতে হবে না, তার আগে শেষ হয়ে যাবে। তো এই মানে এক্সপিরিয়েন্স এন্ড এতটা সাপোর্ট করার জন্য অবশ্যই ধন্যবাদ সকলকে। আজকে তো পয়লা বৈশাখ, তো সবাইকে ধন্যবাদ। এই জন্য আমি এইটুকু করতে পারি, আপনাদের পছন্দের কালার কিছুটা আপনাদের পছন্দের বাজেটেও দিতে পারি। এটাই আমার আজকের জন্য থাকবে পয়লা বৈশাখের জন্য। নেক্সট কালার, এই কালারে বলেছিলাম না আগেও একটা দেখিয়েছি, কারণ এই কালারে দুটো এনেছি আমি, রানীর উপর বেবি পিঙ্কের উপর গ্রিন। দেখুন এখানেও ডুয়েল টোন দেখা যাচ্ছে, এই দুটো কালার এসেছে, যে কোনো একটা নিতে পারেন। এই রয়েছে দেখুন বডি। প্রাইস আছে, বেস্ট প্রাইস রয়েছে 3749, 3749, 3749 প্রাইসে আসবে। $3,749।
बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। नेक्स्ट कलर जो आएगा, देखो ये कलर में मैंने दोनों लाए हैं क्योंकि पहले बार में स्टॉक आउट हो गया था। ये कलर ही ऐसा है, देखो रानी के ऊपर पित्ती मास्टर डुअल टोन कलर। ये डुअल टोन में बहुत ही अच्छी दिख रहा है क्योंकि ये यूनिक कलर देता है। আর পিত্তি মাস্টার্ড কালারটা এই টাইমে ব্যাপক চলছে, ব্যাপক ডিমান্ড রয়েছে। এই রয়েছে দেখুন বডি, প্রিন্টিংটা দেখুন সুন্দর প্রিন্টিং রয়েছে, আমি দেখিয়ে দেবো প্রিন্টিংটা। এইটা রয়েছে নিচের দিক এন্ড উপর থেকে দেখুন এখানে একটা ডিজাইন রয়েছে, কাছে নিচে দেখিয়ে দাও। এখানে ডিজাইন রয়েছে বডির নিচের দিক এন্ড এখানে লতের মতো একটা ঝুলছে, তারপর মাঝে এরকম প্রিন্টিং গুলো। প্রাইসের জন্য টেনশন নেবেন না, প্রাইস থাকবে আপনাদের বাজেটে 3750। बुकिंग এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। नेक्स्ट कलर, ये सेम कलर में और एक अवेलेबल है क्योंकि ये कलर्स अगर स्टॉक आउट हो जाएगा तो ये ले लेना। ये मैं हर बार करता हूँ कि डिजाइन में मत जाना, ये थोड़ा डीप है, उससे थोड़ा डीप है बट सेम बोल सकते हैं। ये कलर में बहुत ही अच्छा डुअल टोन दिख रहा है, ये देखो ये है डिजाइन, रियली बेस्ट लग रहा है। क्योंकि अगर साड़ी लेना है ब्लॉक प्रिंट, अगर विष्णुपुरी प्रिंट में, तो ऐसा लेना चाहिए। ये देखो एक्चुअल कलर। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना है एंड क्वालिटी 3 प्लाई प्रीमियम सिल्क के ऊपर आती है, तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, बेस्ट क्वालिटी आएगा एंड सिलमार्क सर्टिफाइड ऑल साड़ी में आएगा। क्वालिटी 3 प्लाई आएगा एंड शिपिंग चार्जेस ऑल ओवर इंडिया फ्री रहता है। और आउट ऑफ इंडिया में अगर सर्विस मतलब कुरियर सर्विस लेना है तो मैं कहूँगा उसमें जो कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा लगती है। नेक्स्ट कलर মাস্টার্ড ইয়েলো, এই রয়েছে দেখুন কালারটা মাস্টার্ড ইয়েলো। এটা রয়েছে আঁচল এন্ড এটা বডি। বেস্ট কালার আমার মতে, কারণ এইটার মধ্যে এতটা সৌন্দর্য রয়েছে। ইয়েলো কালার যেমন ব্রাইট লাগে না তেমনটা নয়, একটু সৌন্দর্য রয়েছে কালারটা। এই রয়েছে দেখুন बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150। नेक्स्ट कलर आएगा। ये कलर में मैंने बहुत लाई, देखो ये है ऑरेंज के ऊपर, सॉरी मेरून के। ओ ये कलर एक लोग मतलब किसी ने दिखने के लिए कहा था तो उसको अवेलेबल कहना पड़ेगा। ये कलर देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और रानी के लिए था। ये है मेरून के ऊपर ग्रीन, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो एक्चुअल कलर एंड ये रहा बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150 एंड प्राइस रहेगा 3749। प्राइस 3749 बुकिंग नंबर बता दिया मैंने, और डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल में भी अवेलेबल रहेगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। सिल्क फेस, अदरवाइज सिल्क फेस सर्च कर सकते हैं उसमें। ये कलर मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये रामागिन टाइप कलर दिख रहा है, रियली बेस्ट कलर लुक दे रहा है। ये देखो एक्चुअल कलर, ये रहा आंचल एंड बॉडी। जिसको प्रिंट पसंद है ले सकते हैं जरूर, क्वालिटी में नो इफेक्टिव एंड कलर एंड प्रिंट अनेक रकम कलर पसंद। बहुत सारे लोगों को बहुत कलर पसंद है, तो मैं कहूँगा जिसको पसंद है कलर एंड प्रिंटिंग ले स्क्रीनशॉट लेना, व्हाट्सएप करना। और मैंने हर लोगों को यही कहूँगा, ये स्टॉक आउट जो प्रॉब्लम आ रहा है मतलब सोल्ड, ये करना कि आपको फाइनल करना है जरूर। ये मैंने फाइनल कर दिया बस, और कुछ नहीं, और एड्रेस सेंड कर देना, ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके नेक्स्ट कलर मैं दिखाऊंगा। नेक्स्ट कलर
नेक्स्ट कलर रॉयल ब्लू के ऊपर ग्रीन एंड इसका भी प्राइस सेम रहेगा। ये देखो कलर, ये रहा देखो, ये रहा आंचल एंड बॉडी। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। ये रहा बॉडी। बुकिंग नंबर रहेगा 9064262150 एंड इस कलर में पूरा होल बॉडी में छोटा छोटा करके काम वर्क है, मतलब छोटा छोटा वर्क है। इसके लिए मैंने साड़ी को रेफर करता हूँ। प्राइस रहेगा 375049 समथिंग। ये रहा इसका बॉडी का डिजाइन देखो, इसमें बूटी है पर गेट मोड, मतलब একটা দরজার মধ্যে যেমন দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক তেমন মোটিভে এইগুলোই হচ্ছে যে বিষ্ণুপুরের প্রিন্ট এন্ড পুরো বডিতে থাকে ছোট ছোট প্রিন্টিং। বুকিং এর জন্য স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। नेक्स्ट कलर जो आएगा वो देखो मेरून के ऊपर, सॉरी ऑरेंज के ऊपर एंड नेक्स्ट कलर ये आएगा। ठीक है, मैं ऑरेंज के ऊपर नेवी रॉयल ब्लू दिखाऊंगा। ये देखो कलर, इसका डिजाइन ये देखो, ये रहा आंचल का डिजाइन एंड ये रहा बॉडी। ये कलर ही यूनिक देता है। मैं डिजाइन में क्या है, पेंटिंग में क्या है, प्रिंटिंग में क्या है, इसमें नहीं जा रहा। तो डिजाइन, इसका जो डिजाइन ये यूनिक लुक देता है। ये देखो कलर एंड कलर है ऑरेंज के ऊपर रॉयल ब्लू, जो ज्यादातर नहीं दिखता। रानी के ऊपर रॉयल ब्लू दिखता है, मेरून के ऊपर रॉयल ब्लू भी दिखता है, अभी अभी दिख रहा है। ऑरेंज के ऊपर है ये, ऑरेंज कलर की जो डुअल टोन अंदर से दिख रहा है। प्राइस रहेगा सेम 3750। बुकिंग के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना जरूर। আর ইউটিউবে ভিউজ তো আসছেই, সবাই অনেকে সাবস্ক্রাইবও করছেন। যারা যারা সাবস্ক্রাইব করছেন না তাদের আমি এইটুকু বলবো, বিষ্ণুপুরি সিল্ক ভালো রাখলেই ফিউচার অ্যান্ড সমস্ত কিছুর ক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটা বেস্ট একটা চ্যানেল হবে। সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন অ্যান্ড শেয়ার করবেন সাথে সাথে। নেক্সট কালার রয়েছে দেখুন পিকক গ্রিন, বেস্ট কালার অপশন অ্যান্ড इसका প্রিন্ট দেখো, তিনটে কালারের উপর প্রিন্ট রয়েছে এখানে। তো এটা একটা ইউনিক লুক দেবে। এর রয়েছে আঁচল, তিনটে কালার ভালো লাগছে। এর রয়েছে আঁচল অ্যান্ড বডি, এর রয়েছে বডি। দেখুন কালারের ম্যাচিংটা দেখুন, ইয়েলো কালার থেকে এই দুটো কালারকে কম্বিনেশন করে এমন এনেছে। পুরো বডিতে রয়েছে এই মোটিভ অ্যান্ড পাড়ে রয়েছে হোয়াইটের প্রিন্টিং, আঁচল রয়েছে তিনটে কালারের উপর প্রিন্টিং এর উপর। মাঝে ইয়েলোটাকে টার্গেট করছে পুরো। এখানে রেডটাকে টার্গেট করতে পারতো, বাট আমার মনে হয় রেডের থেকে ইয়েলোটাকে মানিয়েছে, কারণ রেডটা একটুকু মিশা মিশা লাগছে, সেক্ষেত্রে ইয়েলোটা মানিয়েছে। প্রাইস থাকবে সেম 3750 অ্যান্ড এ রয়েছে ব্লাউজ পিস। ব্লাউজ পিসের জন্য দেখুন এখান থেকে প্রিন্টিংটা পুরো অফ করা রয়েছে। এ রয়েছে এদিক থেকে পুরো পার, এখান থেকে ক্যাট আউট করে নিতে হবে। প্রাইস থাকবে 3750। বুকিং के लिए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप करना। और যারা বয়স্ক রয়েছেন বুঝতে পারছেন না, তারা মুখে বলতে পারেন কল করে, ফোন নাম্বারে আমার কলও করতে পারেন, সেটা নয়। বাট অনেক সময় কি হয় না, মুখের থেকে হোয়াটসঅ্যাপে বললে সুবিধা হয়। তো তাই জন্য হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট করতে বলি। আর যদি অ্যাভেলেবেল না থাকে তো সোল্ড আউট বলে দিই এটা। नेक्स्ट कलर आएगा लास्ट बेस्ट कलर ऑप्शन एंड डुअल टोन कलर जो दिखाता हूँ, और हर एक डुअल टोन में है। ये देखा आंचल एंड बॉडी, অনেক রকমের নিড অনেক রকম। কেউ প্রিন্টিং চাই কিছু আধুনিক, কেউ চাই একটুকু ওল্ড চাই, মানে যেগুলো আমাদের মানে ঐতিহ্য সেই টাইপ। যারা ঐতিহ্য হিসেবে নিতে চাইছেন এগুলোর মধ্যে থেকে একটা চয়েস করতে পারেন। অ্যান্ড যারা একটুকু নিউ চায়, একটুকু আধুনিক বেশি ডিজাইন থাকবে এই থাকবে, তারা ব্লক প্রিন্ট কাতান নিতে পারেন। আর এগুলো কাতান কিন্তু বাট বিষ্ণুপুরি প্রিন্টে রয়েছে। এ রয়েছে দেখুন আঁচল অ্যান্ড ডুয়াল টোন বোঝা যাচ্ছে। এ রয়েছে অ্যাকচুয়াল টোন কালার এবং এই কালার শাড়িগুলো ব্যাপক সফট হয় এবং সিল্ক হয়। বুকিংয়ের জন্য স্ক্রিনশট নেওয়ার সময় হোয়াটসঅ্যাপ করবেন। প্রাইস থাকবে 3749। এ রয়েছে দেখুন আঁচল। বুকিং के लिए হোয়াটসঅ্যাপ করুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।
আর যারা যারা দেখছেন অবশ্যই চ্যানেল শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। শুভ নববর্ষের সকলকে শুভেচ্ছা, সকলে হ্যাপি থাকুন। অ্যান্ড যারা যারা দেখছেন অবশ্যই একটু শেয়ার করুন। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। হ্যাভ এ নাইস ডে।